ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେଇ ଗୀତକୁ ଗାଇବା, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଗାଆନ୍ତୁ। ଆସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ଭଜିବା, ଆସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ଭଜିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧନ ପରିତ୍ରାଣ ଜ୍ଞାନ ଲଭିବା, ଆସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ଭଜିବା, ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି ଆସ ଗୁଠ ହୋଇ ଭଜିବା, ଶୁଭ ସମାଚାରେ ଯା ଲେଖାଛି ପଢ଼ି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇବା, ଆସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ଭଜିବା, ଧର୍ମାତ୍ମା ମାଗି ମନ ରଖି ପାପତି ତୀରକୁ ନାସିବା, ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ଭୟ ସବୁ କରି ଜୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହୋଇ ଉଠିବା, ଆସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ଭଜିବା, ନାନା ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ବିନା ଯାଇନ ଗାନ କରି ହୃଷ୍ଟେ ନାଚିବା, ଦେହ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଯୁଥାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇବା, ଆସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ଭଜିବା, ନାନା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତାଦି ଯୀଶୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ अर्पिवा, यीशु ख्रीष्ट नामे सुधार साची पान करे सुखे भासिबा, आस यीशु ख्रीष्ट नाम भजिबा, भणे मूढमति मोर मिनति, आस यीशु सेवा करिबा, दिनु दिनु तांका प्रेम ज्ञाने बढी तांका संगे बास करिबा, आस यीशु ख्रीष्ट नाम भजिबा, अनंत जीवन बहुल धन परित्राण ज्ञान लभिबा,
ଆସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ଭଜିବା। ଆସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ଭଜିବା। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଗୀତକୁ ଆମମାନେ ମନେ ମନେ ଗାଇବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦୟା କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୟାକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନେ ପକାଇବା। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ସବୁ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ସବୁ। ହେ ଯୀଶୁ ତୁମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼। ହେ ଯୀଶୁ ତୁମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼, ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ସବୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତୁମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ନୂଆ ନୂଆ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତୁମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ନୂଆ ନୂଆ। ଯେବେ ଖୋଜେ ତୁମ କରୁଣା କରିନ କେବେ ଋଣା, ନହିବ କେବେ ଶେଷ ତୁମରି ସେ କରୁଣା, ନହିବ କେବେ ଶେଷ ତୁମରି ସେ କରୁଣା, ତୁମରି ସେ କରୁଣା ନକର କେବେ ଉଣା। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ସବୁ। ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋ ସଙ୍ଗେ ନୀତି ରହୁ, ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋ ସଙ୍ଗେ ନୀତି ରହୁ। ତୁମରି ଅମୃତ ଆଶିଷ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ, ସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ, ସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ, ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ। ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ସବୁ। ହେ ଯୀଶୁ ତୁମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଯୀଶୁ ତୁମ ଦୟା
प्रति बड़ा प्रभु म प्रति बड़ा प्रभु म प्रति बड़ा प्रभु दया परे दया करिछ मते प्रभु दयारे मु पाइछि सबु क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीशु क्षमारे मु लभिछि प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु तुमरी से दया तुमरी प्रेम तुमरी क्षमा प्रभु हम ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶେଷ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ପାପ କରି ଆସୁଅଛୁ ତଥାପି ତୁମେ କ୍ଷମା ଦେଇ ଆସୁଅଛୁ ବାପା ଏପରି ଦୟାକୁ ଏପରି ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି प्रशंसा करुछि बापा प्रभु तुमे महान ईश्वर प्रभु तुमे महान ईश्वर प्रभु तुमे स्वर्ग रु थाई प्रभु ए क्षुद्र मनुष्य मान प्रति केड़े मनोयोगी बापा तुमरी यही प्रभु असीम प्रभु प्रेम को मु धन्यवाद दउछि प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु प्रभु आम मान हृदय प्रभु तुमे आसी प्रभु प्रभु राजा ओ प्रभु जीशु तुम्हारी इच्छा अनुसार प्रभु तुमे आम मान को व्यवहार करो प्रभु तुम्हारी गौरव निमंते आम मान को व्यवहार हेबा पई तुमे सहाय्य करो प्रभु ए दिन मान करे प्रभु आमने आहुरी आहुरी तुमरे निकटवर्ती हो प्रस्तुतर जीवन काटिबु एई परि मन आम मान को प्रदान करो प्रभु जदि आम मान कर मन प्रभु अन्य रास्ते रे जाऊ अछि तुमे आम मान को फेराई आनो बोली प्रार्थना करू अछि बापा कारण प्रभु तुमे पूजा प्रशंसा पाइबार योग्य परमेश्वर बापा तुमे धन्य प्रभु तुमे धन्य सकल देवता उपरे प्रभु तुमे महान ईश्वर बापा जीशु बापा तुमे धन्य प्रभु एई समय प्रार्थना करूछि आगामी समस्त प्रोग्राम को तुमरी हस्ତରେ अछि प्रभु तुमे आरंभ करियछ पुनर्बार तुमे शेष करिवो बोली प्रभु जीशु विश्वास अछि प्रभु जो माने जाय जोड़ी हेई नांती समान को जोड़ी हेबारे सहाय्य करो हाँ प्रभु प्रार्थना करूछि प्रभु आजिर जो वक्ता को प्रभु तांको मुख को बाछि अछि प्रभु आउ तुमरी पवित्र आत्मा को द्वारा प्रभु तुमे कथा को प्रभु आउ तुमे संपूर्ण तुमरी आशीर्वाद हस्त तले तुमको रखी अजाय लुचाई प्रभु तुम मुख निर्गत वाक्य तुमे प्रकाश करो बोली प्रार्थना करूछि बापा आमे जेते श्रोता अछु आम प्रत्येक अंकर कर्ण को प्रभु सूची पवित्र कर आम मान को हृदय को सूची पवित्र कर प्रभु तुम्हारे वाक्य को प्रभु नीरवतार सह प्रभु मनोযোগीर सह प्रभु शुणी प्रभु हृदय रे संचय करि पारिबु एति पाए तुमे सहाय्य कर प्रभु ए समस्त प्रार्थना विनती अनुरोध तुमे शुणी अछ धन्यवाद ए यीशु को नाम रे मागुछि पिता आमेन धन्यवाद समस्त को नमस्कार जाके आम आस जीशु ख्रीष्ट जीशु ख्रीष्ट नाम भजिबा जे कि जदि नाम भजिब से वास्तव रे दया पाइब दया परे दया से दया परे दया करिब से तांकोटारे नाम भजिले ही से दया पाइब अति सुंदर दुईटी गीत सामंजस्य रही सुंदर भाव आराधना स्तुति प्रशंसा कर प्रभु आशीर्वाद करंतु परिवार को आशीर्वाद करंतु सेवा कार्य प्रभु आशीर्वाद करंतु वर्तमान आम मुख्य विषय को आसीचु समय को आसीचु वर्तमान समय आम वाक्य शुणा जीवा प्रभुंक दास आज आम गहन रे अछंती प्रिय प्रभुंक दास पास्टर रेवरेंट जीवित पाणी जहाँ मोर मन पड़ुछि अवश्य आम निकटस्थ मंडली शताब्दी बड़पदा मंडली जड़े युवक वास्तव भाव से युवक अवस्था ही सरल से मो गोटे कथा मन पड़ुछि ज्ञानी सोलोमन गोटे कथा कहउछंती जहाँकि हितोपदेश 4:8 पदरे ताहाको शिरोधार्य कर तहिरे से तुमको उन्नत करिब ताहाको आलिंगन कले से तुमको संभ्रांत करिब वास्तव भाव से उत्सर्गित जीवन काटिथिबारु प्रभु आज अति अति उन्नत करियछंती परिवार रे आत्मिक भाव रे आ समस्त विषय रे प्रभु ताको उन्नति करियछंती कारण तांको से आलिंगन करियछंती शिरोधार्य करिथिबार से उन्नति सेहि परि आज प्रभुंक दासों को आमे पाइछु मो प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे
आमे करताल सहित मु स्वागत करुच्ची आपण आमनकर सम्मुख को आसंतु आपणकर समय आपणकर मनमत प्रसंग परि प्रकाश करबा पाई मु आपण करुच्ची आज्ञा नमस्कार। नमस्कार भाई। नमस्कार। प्रातः काल रे आमे समस्ते प्रभु निकटवर्ती हेबा वाक्य प्रति मनोयोगी हेबा। आज पवित्र दिन सारा जगत रे प्रभु सहभागिता रे प्रभु रब शुणिबे स्त्री मुख दर्शन करेंगे। आज से ही दिन आम मैंने सुযোগ पाइछु प्रातः काल उपासना करने। एणु प्रभु नाम धन्य हो। विशेष धन्यवाद दे परिचालक महोदय को जिते जूम रे उपस्थित प्रत्येक को मु धन्यवाद दिए कारण मो परि एक अयोग्य को प्रातः काल प्रभु रब देवाई वाक्य देवाई कहते धन्यवाद दूछु। अल्प समय प्रभु वाक्य आम ध्यान करवा जदि बा अनेक समय वाक्य आम शुणुछु तथापि शुणा जाइथिबा वाक्य प्रति मनोयोगी हेबा आवश्यक कारण ताहा ही आमनकर आध्यात्मिक जीवन दिव्य मान अटे। आमन को प्रभु वाक्य ही संशोधित परिमार्जित करिथाए सत्पथरे कढ़ाई नेबा पई सहायता करिथाए। प्रभु नाम धन्य हो। आमे जो अंश पाठ करिबा ताहा आमे पाइबा जोहन पुस्तक तार 19 अध्याय 38 पद रु 42 पद पर्यंत मु पढ़िबी। जोहन 19 अध्याय 38 रु 42 ए समस्त घटना परे जो आरामाथ्य जोसेफ यीशुंकर जड़े शिष्य थिले किंतु जिहुदी मानक भय गुप्त भाव थिले। से यीशुंको शरीर घेने जीवा निमंते पिलातों को अनुरोध करे कले सेतिरे पिलातो अनुमति देले। तेणु से आसी ताहांको शरीर घेनी गले। जो निकोदिम प्रथमे रात्रि काल रे ताहांको निकट को आसिले से मध्य 50 सेर गंधरस मिश्रित अंगुर नहीं घेनी आसिले। से माने यीशुंकर शरीर घेनी जिहुदी मानकर समाधि देवा रीति अनुसार ताहा सुगंधी द्रव्य सहित सूक्ष्म वस्त्र रे घुड़ाई देले। से जो स्थान रे क्रूस रे चढ़ा जाइथिले से स्थान रे गोटे उद्यान थिला आउ सही उद्यान रे गोटे नूतन समाधि थिला। सेथिरे केही केबे रखा जाई नथिला। अतएव जिहुदी मानी आयोजन दिन हेतु से स्थान रे से माने यीशु को रखिदेले कारण से समाधि निकट रे थिला। प्रभु नाम धन्य हो। वाक्य सब बळे पाठ करिछु श्रवण मध्य करिछु किंतु मोर मने पड़े अनेक समय रे ए दुई जन व्यक्ति अर्थात गुप्त शिष्यंकर महत कर्म विषय आमारे वाक्य प्रचार परिवारे हुए तो भूली जाई था। अनेक समय रे प्रभु को दास दासी मानक द्वारा कम जदि प्रचार करुछु कम अति कम कारण गुप्त शिष्य महत कर्म अति उत्तम से विश्व आम भूली न जाओ। जदि महत कर्म उत्तम कर्म से दुई जनकर हुई न था ताहले प्रभु वाक्य छोट कर्म लेखा जाई न जहाँकि अमृत तुल्य कर्म यीशुंकर शेष समय पाखरे ठिया आम जानिछु वर्तमान दुख बगुर समय आरंभ होइछि आसंता सप्ताह से महापर्व आम पालन करवा। तथापि आज आम दुई जन व्यक्ति महत्व कर्म विषय आम अरामाथ्य जोसेफ एवं निकोदिम यीशुंकर मृत्यु दिन 3 घंटा पर जो स्थान रे कुशार्पित करथिले यीशु को से स्थान शून्य
କେହି ନ ଚାଲିଗଲେ ସମସ୍ତେ। କେହି ବି ନଥିଲେ, ନା ରୋମିଓ ସୈନିକ ଥିଲେ, ନା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ଯାଜକ କେହି ନଥିଲେ। ଥିଲେ କେବଳ କେତେ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀରକୁ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ କ୍ରନ୍ଦନ। ଯଦି ବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଲୁଚିକି ଥିଲେ, ଭୟ ଥିଲେ, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ନାରୀମାନେ ସାରା ରାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଚାର ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଦିନ ରାତ କାଳରୁ ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ କ୍ରନ୍ଦନ। ସେମାନେ ସରି ଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକକୁ ସରି ଯାଇଥିଲା, ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପଣ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀର ଦେଖି କ୍ରନ୍ଦନରେ ଥିଲେ। କହିବେ କଣ? ନାରୀ ମାନେ, ମହିଳା ମାନେ ଯୀଶୁ କ୍ରିସ୍ତ ଉପରେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ? କିଏ କହିବେ କଣ କରିବା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲେଇବା? ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ମହତ କର୍ମ ସାଧୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ହାରାମାଥ୍ୟ ଯୋସେଫ ଏବଂ ନିକୋଦିମ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶିଷ୍ୟ। ସେମାନେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହୋଇ, ସାଧୁକି ଫାରୁସୀ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର କଥା। ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ମୃତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି କ୍ରୁଶରେ ଲମ୍ବମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଝୁଲି ରହିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ସତ୍ୟତା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ନିକୋଦିମ ଆଉ ହାରାମାଥ୍ୟ ଯୋସେଫ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ସେମାନେ କ୍ରୁଶ ନିକଟକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ହୃଦୟରେ ଯଦି ସତ୍ୟତା ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ। ସେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ, ଉଭୟଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାବ ଜାତ ହେଲା ଯେ ନା, ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ରୋମିଓ ସୈନିକ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କଥା ହେଲେ, ହେ ଯୋସେଫ, ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆଉ କେତେ କାଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ, କେତେ କାଳ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେ ଆସ୍ଥାକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ରଖିବା? ଆଜି ଆମେ କିଛି ମହତ କାମ କରିବାକୁ ହବ। ଦେଖ, ନାରୀମାନେ, ମହିଳାମାନେ କେତେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ এই ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବାକୁ ହବ। ହେ ନିକୋଦିମ, ପରସ୍ପର ସେମାନେ ତାପରେ ଚାଲ, ଆମେ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ କେତେ କାଳ ରହିବା? କେତେ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ ନ କରି, ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ରହିବା? ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସମାଜ ଜାଣୁ, ଯିହୁଦୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେ ହେରୋଦ ଜାଣୁ, ପିଲାତ ଜାଣୁ, ଯିଏ ବି ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଏଇ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯୀଶୁ ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲମ୍ବମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାବ ଯେ ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ଘର ହୋଇଥାଉ, ଆଗକୁ ଆସିଥାଉ।
जदि बा से माने कौन कर्मकर्ता नथिले आलोक प्रचारक डिकन पास्टर एमाने नथिले मध्य अनेक युवा अछंती एक महत्व कार्य साधन करिबा पई माने आग्रह होइथान आमाने यह देखि अछु आ से दिन से माने पिलातों निकट को गले आज्ञा मु कहिबार विषय हला याको आमे जानिनु ए विषय अरामाथ्य जोसेफ निकोदेम 50 सुगंधि तैल तापर सूक्ष्म वस्त्र बा शुभ्र वस्त्र आनी समस्त जानिछु ए विषय किंतु एक गुप्त रहस्य से स्थान रे रहिछि गुप्त सत्यता से स्थान रे रहिछि ताहा आमे जानिबा देख ए विषय को आज काहे के मु कहूछि आ से माने पिलातंक निकट को गले यीशुंक मर शरीर को आनिबा पाए आउ से माने निवेदन प्रकार यीशुंक मर शरीर पाए अनुमति पाइले आउ से माने 50 सुगंधित तैल एवं शुभ्र वस्त्र बा सूक्ष्म वस्त्र धरी यीशुंक मर शरीर से क्रूस निकट को आसिले मोर प्रिय भाई भूमि माने मन देबा आउ से माने यीशुंक क्रूस रु ओढ़ाई देखिले जे तांको समस्त शरीर क्षत विक्षत होइछि क्षत विक्षत एक शरीर को से माने दर्शन कले देखिले हृदय से मानकर फाटीगला चक्षुर लोक को बहिला आउ से माने मोर प्रिय भाई भूमि माने से माने से सूक्ष्म वस्त्र एवं सुगंधित तैल जहाँ आनी थिले से माने ताहा लेपन कले मध्य ताकु जे आमे आउ क्षत विक्षत यीशुंकर क्षत विक्षत शरीर को आमे आउ देखिबु नाही केही नाहंती आज्ञा क्रूस तळी आउ सरी आइथिला मृत्यु पूर्व यीशु ख्रीष्टंकर शेष सप्त बाणी जहाँ से कहिथिले ताहा ही तांकर शेष सप्त बाणी धीरे 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 समाप्त होइथिला केही नथिले जहाँ को 3 वर्ष काल 3.5 वर्ष काल पाखरे रखी सेवा कार्य शिष्य मान को निजर करथिले आउ सु शिष्य माने यीशुंकर अलौकिक कार्य देखिथिले दिवारात्र तांको पछे पछे बुलुथिले से माने मध्य राही से माने मध्य छाडी गरी यीशु दिन थिला जोहन 6 अध्याय प्रभु कहंते शिष्य मान को पछारुथिले तुमे कोन मते छाडी चली जीवो देखो तो आज्ञा तुमे माने कोन शिष्य मान को आपनार शिष्य मान को से कहउछंती वे कौन छाड़ी जीव तुम्हें माने तो छाड़ी चली गले तुम्हें कौन तुम्हें शिष्य माने तुम्हें माने कौन मते छाड़ी चली जीव भीतर कहले 6:66 रे प्रभु तुमको छाड़ी हमें क्यों था बुझिबु जदि मरिबा को हुए तुम सहित आमे मरिबु कारण तुम ठारे अनंत जीवन अछि आमे छाड़ीबु नाही एही प्रकार स्वीकार करिथिबा एही प्रकार कहिथिबा व्यक्ति माने यीशुंक शिष्य माने मध्य छाड़ी एक निर्दय अवसर यीशु से स्थान रे पड़िथिबा समय एई दुई जन व्यक्ति एक महत कार्य साधन करी तांको शरीर रे लेपन करी सुगंधित तैल आउ सूक्ष्म वस्त्र को यह होची यीशु ख्रीष्टंकर शेष कर्म कबर को जीवा पूर्व यीशु ख्रीष्टंकर शेष यीशु ख्रीष्टंक पई शेष कर्म थिला जे ए दुई गोटी सूक्ष्म वस्त्र एवं गोटे मिनिट सुगंधित तैल जो माने ख्रीष्टंक जीवन यात्रा मध्य तांको सहभागिता रे आसी अछंती आबे देखु अरुणीय सीमन यीशुंक क्रूस टिके बहन करथिले किछि क्षण पाए मार्था मरियम से प्रकार समरणीय स्त्री पापिनी स्त्री जे कि पाद धोइथिले किछि किछि कर्म यीशुंक पई से बारे करिथिले किंतु जो माने प्रभुंकर शिष्य माने वाक्य लिखिछंती सेही छोट कर्म को मध्य छाड़िले ना यीशुंक कर्म सहित जड़ित एणु एई विषय अरामथ्य एवं योसेफंक विषय भी छाड़िबे केमिति सेथिरे तो रहिछि एक उत्तम शिक्षा सेथिरे तो रहिछि मंडली पाए एक उत्तम शिक्षा एणु लेखक से विषय मध्य छाड़िले नाही से महत कर्म को प्रकाश करिबा पई एही जीवंत वाक्य रे
ସେଇମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ତ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବା କୃଷ ଉପରେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ କିଛି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କୃଷ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ କର୍ମ କଣ? ସେ ହାରାମାଥ୍ୟ ଯୋସେଫ ଏବଂ ନିକୋଦିମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି କଣ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ? ଆମେ କଣ ହାରାମାଥ୍ୟ ଯୋସେଫ ଏବଂ ନିକୋଦିମଙ୍କ ପରି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ବା କରୁଛୁ କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହବ 3 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର କି ତୈଳର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ରୂପାନ୍ତର ହବ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଥିଲା? ଯେ ହାରାମାଥ୍ୟ ଯୋସେଫ ଏବଂ ନିକୋଦିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ସେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳକୁ ଲେପନ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ତ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କରିବେ, ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସଦୃଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟଭୂତ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସାର୍, ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛୁ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୁନ୍ଥା ଯାଇଛୁ। ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗୁନ୍ଥା ଯାଇଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଶେଷ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ? ସେ ଶରୀର ପ୍ରତି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କଣ? ଆଜି 2 ବିଷୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉଣା ପଡି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, ଘନ ଘନ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଅଛି, ସଭା ସମିତି ଅଛି, ବଡ ବଡ ଆସନ ଅଛି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାନ ତାଲିକା ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି। ଉଣା ପଡିଛି ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ। ଉଣା ପଡିଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ହାରାମାଥ୍ୟ ଯୋସେଫ ଏବଂ ନିକୋଦିମ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜାଗତିକତା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଜାଗତିକତା, ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ, ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରାଜିତ ହେବା କଥା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ମାନେ, ନେତା ମାନେ, ସେମାନେ ଆଜି ସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜି ଚାଲିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ। ଏଣୁ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, 2 ଜଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ 2 ଜଣର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଜି ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି କୋଉମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି? ହାରାମାଥ୍ୟ ଯୋସେଫ ଆଉ ନିକୋଦିମ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଶିଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କୋଉ ରାଜା ମହାରାଜା ହେରୋଦ ରାଜା ପିଲାତ ନାହାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ମହତ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଯଦି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜାଗତିକତା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, ନାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆଜି
ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦଳଭେଦ ମତଭେଦ କାହିଁକି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକତା ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖେ କହିବାର ତ ଭଲ ଲାଗେ ନା କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ମା ମାନେ ସୁନା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଲପିଟରେ ସ୍ଥାନ ନହେଲେ ସେମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ହେଇଯିବ ବାଳକ ବାବୁ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ପୁଲପିଟ ନଥିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ନାହିଁ ମେଷ ମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତ ଦୂର କଥା ଯିଏ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଥିଲେ ମେଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେବା କେହି ନେତା ନୁହଁ ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ଏଇ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁ 7 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀର ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦି ଗୋଟି ବିଷୟ ଉଣା ପଡିଛି ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଉଣା ପଡିଛି ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଉଣା ପଡିଛି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଗତିକତା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ କଣ ଅଭ୍ୟାସଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେଇଛି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଛି ଶେଷ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ସମୟ ଆଜି ସନ୍ନିକଟ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପାଉଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତରେ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫ ଏବଂ ନିକୋଦିମର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ କଥା କଥିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧିକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ କି ପ୍ରକାର ସୁସଜ୍ଜିତ ଏକ କନ୍ୟା ରୂପ ହବ କି ପ୍ରକାର ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରେ ମୁଁ ବି ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୁନ୍ଥା ଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଏବଂ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛି କେବେ ହବ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଗନ୍ଧି ହବ ସୁଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ପରି ମହକିବ ଆତ୍ମାରେ ବିଭୋର ହେବେ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ହେବେ ପରିଧାନ କରିବେ କେବେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ ହରାମାଥ୍ୟ ଯୋସେଫ ଏବଂ ନିକୋଦିମ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ସୁଗନ୍ଧିତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଯିଏକି ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବ ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ହେବାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଧାରାବାହିକ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଧାରାବାହିକ ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗିର୍ଜା କରୁଛୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦଉଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଆମେ ପଢୁଛୁ ସମ୍ପାଦକ ପଢିବେ ଯେ ଅମକ ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସମକ ଭାଇ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇ 2ଟା ଜିନିଷ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାହିଁ ଏଣୁ ଆମମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଘନ ଘନ ଆମମାନଙ୍କ ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ତୈଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଜଳିବା ପାଇଁ ଆଜି 2 ଗୋଟି ବିଷୟ ସାରା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ଦେଖୁ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଚୀର ନେତା ମାନେ କେହି ଆସିବ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏଜ୍ରା ନେହେମିଆ ଆସିଥିଲା 2 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ 2 ଜଣ ଆସିଲେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି ଛାଡିଦେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଭଗ୍ନ ବିଷୟକୁ ଆଗେ ସଜାଡିବା ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଗ ତାହା ଗଢିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ରା ନେହେମିଆଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବଳ ପୁଲପିଟରେ ବସି 30 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପାଳକ ଦୀକନ ସମ୍ପାଦକ ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଜ୍ରା ନେହେମିଆଙ୍କ ପରି
आर मध्य जोसेफ एवं निकोदिम को परी लोक जदि मंडली ए दुई गोटे विषय को ए पर्यंत ग्रहण करी नाही ए नाही ता पाई नाही ताले मूल्यहीन 20 वर्ष हो 50 वर्ष हो मंडली 100 वर्ष हो किछि काम दब कारण सुगंधी तैल हूँ पवित्र आत्मा प्रतीक आउ शुभ्र वस्त्र हूँ प्रकाशित 19 अध्याय 8 पदरे लेखा साधु मानकर धर्म कर्म हालेलुया मोर प्रिय भाई बंधु अनेक किछि कहबाक इच्छा है ए विषय में किछि कहबा केवल प्रातः काल में एतिकी कहबी मंडली एथि प्रति प्रत्येक व्यक्ति एथि प्रति मनोयोगी आमानकर जो सहभागिता भागी जाइछि आमानकर उद्योग आमानकर प्रार्थना जो क्षत विक्षत है ख्रीष्टन को शरीर परी बड़ी से क्षत विक्षत विषय को आमानकर उजाड़ विषय को घोड़ाई शुद्ध वस्त्र आवश्यक मंडली दुर्गंध अन्य माने न देखी सुगंध तैल महकु थाउ मंडली एकतार स्वर एकतार विश्वास एकतार लक्ष्य मंडली चालू जदि मंडली शुभ्र वस्त्र परिहित हुए शुभ्र वस्त्र परिहित हुए आ सुगंधित तैल को समस्ते संचय करती एमिति बनता से प्रशंसारी केवल जागतिकता किछि नथिबा एफिसी 5:8 पदरे लेखा अछि पवित्र आत्मा रे पूर्ण हुओ एवं प्रभु को स्तुति गान कर प्रशंसा कर এই দুইটা যদি মণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ করে শুভ্র বস্ত্র এবং সুগন্ধিত তৈল তাহলে দিন রাতি মণ্ডলী প্রভুর প্রশংসা এই তার লক্ষ্য যদি নাহি ধারাবাহিক কার্য চালিথিব ধারাবাহিক কার্য এই সম্পাদক করুথিবে দিকন করুথিবে लोक आसुवे शुणिक जाऊे प्रकाशित पुस्तक सब वाक्य सरीज आज्ञा शुणी शुणी कही 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 सरीज किंतु ये दीटा ना मंडली ख्रीष्टन शरीर एणु मु कहवाक चाहे आपण मानू जो मैंने अच्छा नेतृवृंद मानी मंडली नेता मानी कहवाक चाहे जहारा मध्य जोसेफ परी कर्म निकोदिम को परी कर्म करंतु मंडली ख्रीष्टन शरीर से दुईटा आवश्यक गोटे हूँ सुगंधी तैल पवित्र आत्मार आवश्यक आज 80% मंडली मानक पवित्र आत्मा प्राप्त ज्ञान रे वाक्य प्रचार करते एवं अभ्यासगत प्रचार करते पवित्र आत्मा उपस्थिति आनंद एणु मोर प्रिय भाई मानी प्रत्येक मंडली रे प्रभु सेमिति दुई व्यक्ति को सृष्टि करंतु जहाँकि पवित्र आत्मा एवं शुद्ध वस्त्र आनी मंडली वाक्य प्रबल एक निराश अवस्था दुई जन व्यक्ति छाई भंगा अवस्था उजाड़ अवस्था क्षत विक्षत अवस्था मोर प्रिय भाई भूमि मानी आद्य मंडली कथा को जब आम देखू आद्य मंडली अवस्था अति दयनीय अवस्था थिला ताड़ना थिला दुख थिला जो माने नूतन भाव ख्रीष्ट को ग्रहण करी तांको मार्ग रे चलुथिले विश्वास करुथिले से मानक अति किंतु ख्रीष्टन को मृत्यु पर कहीं भी जड़े नेता कि जड़े विश्वास तांको सपोर्ट रे ठिया हेले नाही किंतु जिते बेले आद्य मंडली ताड़ित हैला ताड़ना प्राप्त हैला दुखग्रस्त हैला से समय स्वयं प्रभु यीशु साउल के जो के पुणे गीत गाउथिले साउल को विपद ए काहे कि हम ताड़ना करूछ काहे कि हमन को दुख दउछ साउल को सहित शुद्ध करिथिले ए साउल तुमे किए जान को मोर रक्त रे दया करिछि जहाँ को जीवन देसी जो मंडली को कहीं ताड़ना देखो आज्ञा कृष्ण का प्रेम मंडली प्रति केते किंतु आज तांकर मृत्यु तांकर दुख
एणु मोर प्रिय भाई भनी गोटे वाक्य ख्रीष्टर प्रभुंर गोटे वाक्य इते आनंद दिए देखा वाक्य देखा आमे तुमको केबे छाड़िबा नहीं परित्याग करिबा नहीं तुम्हें जल मध्य दे जीवा बेले अग्नि मध्य दे जीवा बेले तुम्हें सही मग्न करिबो से सब मग्न करिबो नहीं दग्ध करिबो नहीं कारण आम्बे सदा प्रभु तुम परमेश्वर तुमर त्राणकर्ता अटु इस्राएल लोक मान प्रति आद्य मंडली लोक मान प्रति एक जीवंत साक्ष्य परमेश्वर निजे पाखे पाखे रहती तुम्हें जो अवस्था गले आमे तुम संगे रहिबा सेथिपाई तुम एक स्तंभ अग्निस्तंभ होई इस्राएल रो पाखे पाखे किंतु ख्रीष्ट जते बेले विपद रे पड़ले मृत्यु से तो मृत्यु वर्ण करबा परमेश्वर इच्छा थिला बड़ी हेबा पे परमेश्वर इच्छा थिला हेले लोके हम छाड़ी दे विश्वासी माने छाड़ी चली गले शिष्य माने छाड़ी चली गले किंतु ख्रीष्टन का प्रेम प्रभु परमेश्वर का प्रेम मान परित्याग नहीं ख्रीष्ट कहते आमे जुगांत पर्यंत तुम संगे अच्छु दुख रे अच्छु सुख रे अच्छु समस्या रे अच्छु रोग रे अच्छु आपद रे अच्छु सब अवस्था रे से पासे अच्छु एही तो आमान प्रेम कारी एणु मोर एति कहबार अछि प्रातः काले ए मंडली एक परित्राण प्राप्त मंडली एक पवित्र आत्मा प्राप्त प्रत्येक मंडली रे से हारामथ्य जोसेफ और निकोदिन प्रत्येक मंडली रे से एज्रा एवं नेहेमिया समस्ते परित्राण वस्त्र पिंधु शुभ्र सूक्ष्म वस्त्र परिधान करतु पवित्र आत्मारे मंडली अनंत ख्रीष्ट जीवन आम मुद्रांकित हो पारिबा सुसज्जित कन्या स्वरूप हो पारिबा आमानकर धर्म कर्म आमानकर विश्वास दूरीभूत हम आमे कृष्ण का आगमन पर्यंत सारे आमारे अपेक्षा ए पर्यंत आमान को जीवन रे एक संदेह से ख्रीष्ट कौन मते मेनी जीवे की आगे मेनी जीव नहीं काहे के लेबी एटा नहीं आमान को ख्रीष्टन को शरीर पाई जहाँ आवश्यक ताहा जी नाही एतिके निवेदन प्रत्येक प्रभु को दास मानू हमारे हारामथ्य जोसेफ एवं निकोदिन पर्यंत आज प्रत्येक मंडली ए दी जन का आवश्यक प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद दो आमेन धन्यवाद आज्ञा अति सुंदर भाव निश्चित भाव प्रभुंकर मर शरीर को हारामथ्य जोसेफ एवं निकोदिन दे से माने मागी थिले निश्चित भाव से माने गुप्त शिष्य थिले जहाँकि जौन लिखित सुसमाचार 1938 ठारू 42 पद साक्षांत नहीं आनुषांगिक शास्त्र सम्मान कही आपण को अति सुंदर भाव आम शुणा पारिलु जाओ यह जे वास्तव भाव में आम हारामथ्य जोसेफ निकोदिन भाया जन नेतृत्व नेबा जे वास्तव भाव से माने भय कले ना जो द्वारा से माने उत्तर शिष्य भय मागी तेणु सेपरी लोक मान रखी अच्छा प्रभु निकटवर्ती करने आ निश्चित भाव में प्रभु से मनोनीत कर मंडली मानक वास्तव भाव में आ लोक मान से प्रभु निकट को कड़े नापी प्रभु से मनोनीत कर प्रभु यही सुंदर वाक्य प्रभु दास मान को दे अच्छा समस्ते आम करताल सहित धन्यवाद देवा समस्ते आसतु करताल धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद अनाउंसमेंट कर